अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कान अन्नासु उम्मतन वाहिदतन। लोग थे एक वहदत में, एक उम्मत थे, तमाम लोग एक उम्मत थे। फ़बअसल्लाहु नबिय्यीना, तो अल्लाह ताला ने नबियों को भेजा। मुबश्शिरीना, खुशखबरियां देने वाला। व मुनजिरीना, और डराने वाला। लोग एक मजहब पर थे, सारे एक तरह थे। अल्लाह ताला ने क्या किया, पैगंबरों को भेजा ताकि वो खुशखबरियां सुनाएं और डराएं लोगों को। वो अनज़ल माअहुम अल किताब, और उनके साथ किताबों को नाजिल किया, भेजा उनके साथ। बिलहक, हक के साथ। लियहकुम बैनन्नासी, ताकि वो लोगों के दरमियान फैसला कर सकें। फी मख्तलफू फीही, जिस चीज में भी वो इख्तिलाफ करते थे। व मख्तलफ फीही, और इख्तिलाफ नहीं करते थे, इल्लल्लज़ीना, सिवाय उन लोगों के, ऊतू हो, जिनको अता हुआ, मिन बाद मा जाअतहुमुल बय्यिनात, जो कुछ भी उनको रोशन निशानियों में से अता हुआ, उसके बाद उन्होंने इख्तिलाफ किया। बग़यम बैनहुम, आपस की सरकशी के दौरान, आपस के जो दौड़ थी, सरकशी थी, उसकी वजह से उन्होंने इख्तिलाफ करना शुरू कर दिया था। और ये था कि उनके पास रोशन निशानियां आ चुकी थी। फ़हदल्लाहुल्लज़ीना आमनू, तो अल्लाह ताला ने मोमिनों को उनमें से हिदायत बख्शी। लिमख्तलफू फीही मिनल हक़ बिइज़्निही, जिस चीज में वो झगड़ रहे थे हक के साथ, अपने इज़्न के साथ। वल्लाहु यहदी मन यशाउ, अल्लाह ताला जिसको चाहता है हिदायत देता है। इला सिरात मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। अब ये आयत करीमा आपने देखी, तवील तरीन जो ना एक आयत करीमा है, और जिसमें तारीख बताई जा रही है लोगों की। ये बड़ी अजीब बात है कि ये हमें बहुत पुराने जमाने में ले जाती है ये आयत करीमा। हुआ क्या था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने तक, अब अंदाजा करें, आप समझे ना बात को। ये जो लोग थे एक ही दीन पर थे, एक ही शरीयत पर थे, आदम अलैहिस्सलाम से लेके नूह अलैहिस्सलाम तक। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर उनमें इख्तिलाफ हो गया। तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। ये बेअसत में पहले रसूल थे। आप समझे बात को, कि ये रसूल थे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के, जाएं और लोगों में उनको डराएं और उनको खुशखबरियां सुनाएं और उनको रसूल बना के भेजा था। ये पहले रसूल थे नूह अलैहिस्सलाम। उससे पहले अंबिया आते रहे, रसूलों का सिलसिला शुरू हो गया। नीज लोगों की हिदायत के लिए बहुत से अंबिया और रसूलों को किताबें और सहीफे अता किए गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, फिर हजरत शीस अलैहिस्सलाम, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, उन पर सहीफे उतारे। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात को उतारा, दाऊद अलैहिस्सलाम पर जबूर को उतारा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील को उतारा, और खातमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुरान मजीद को उतारा। अब ये रसूलों का और नबियों का एक जम गफीर है। 1,24,000 अम्बिया कराम आए हैं, उनमें 313 रसूल हैं। नई शरीयतें लेके आ गए। फिर अम्बिया कराम की हिदायत आ जाने के बाद भी लोगों ने इख्तिलाफ किए रखा। जैसे यहूद व नस्वारा ने अपनी किताबों में इख्तिलाफ किया, और आपस के हसद की वजह से किताबुल्लाह को भी मश्क सितम बनाने से बाज न आए, यानी किताबुल्लाह में ही लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हिदायत अता फरमाई। चुनांचे यहूद और नस्वारा को जिन बातों में इख्तिलाफ था, उनमें जो हक पर था, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को वो समझा दिया। ये एक आयत करीमा जो कि हमारे पुराने ज़माने से ताल्लुक़ रखती है, और तारीख़ थी, इंसान की तारीख़ और अम्बिया की तारीख़ थी, वो बताई।
یہ جو دوسری آیت کریمہ ہے اس کو بھی ساتھ پڑھ لیتا ہوں، پھر میں آپ کو دوسری تفاسیر سے بھی کچھ بتاتا ہوں۔ ام حسبتم، کیا تم لوگوں نے گمان کر لیا ہے، یہ سوچ لیا ہے تم لوگوں نے کہ ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، یہ گمان کیا کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ ولما یاتکم، اور تمہیں نہیں آئی ابھی تک، مثل الذین خلو من قبلکم، جس طرح کی تکلیفیں تم سے پہلے لوگوں کو پہنچی تھی، اس کے بغیر ہی تم نے جنت میں داخلے کا سوچ لیا ہے۔ مستہم البأساء، ان لوگوں کو تکلیفوں نے، سختیوں نے گھیر لیا تھا، والضراء، اور شدتوں نے ان کو گھیر لیا تھا، وزلزلوا، اور ان کے قدم لڑکڑا اٹھے، وہ ایسے جھنجھوڑ دیے گئے تھے تکلیفوں سے، مصیبتوں سے۔ تو کیا ہوا، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول، والذین آمنوا معہ، اور جو لوگ مومن تھے ان کے ساتھ، وہ کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یعنی لوگ سوال کرتے تھے، رسول ان کو بتاتے تھے کہ اللہ کی مدد آئے گی۔ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کے رسول بتایا کرتے تھے کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے، قریب ہے، قریب ہے۔ یعنی اتنی سخت تکلیفیں گزاری پچھلے لوگوں نے، اور تم لوگ چاہتے ہو کہ ویسے ہی تمہیں جنت مل جائے۔ آہ، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ یہ آیت غزوہ احزاب کے متعلق نازل ہوا۔ غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق، ہاں، جہاں مسلمانوں کو سردی اور بھوک وغیرہ کی سخت تکلیفیں پہنچی تھی، بہت سخت تکلیف ہو گئی تھی ان میں۔ اچھا، صبر کی تلقین فرمائی گئی، اس آیت کریمہ میں صبر کی تلقین فرمائی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ راہ خدا میں تکالیف برداشت کرنا ہمیشہ سے خاصان خدا کا معمول رہا ہے۔ ابھی تو تمہیں پہلوں کی سی تکلیفیں پہنچی ہی نہیں ہے۔ بخاری شریف میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں چادر مبارک سے تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما تھے۔ ہم نے حضور اقدس سے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارے لیے دعا کیوں نہیں فرماتے، ہماری کیوں مدد نہیں کرتے؟ ارشاد فرمایا آپ نے، تم سے پہلے لوگ گرفتار کیے جاتے تھے، زمین میں گڑا کھود کر اس میں دبائے جاتے تھے، آرے سے چیر کر دو ٹکڑے کر ڈالے جاتے تھے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت نوچے جاتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی مصیبت انہیں ان کے دین سے روک نہ سکتی تھی۔ وَزُلْزِلُوا، سابقہ امتوں کی تکلیف اور شدت اس انتہا کو پہنچ گئی کہ فرمابردار مومن بھی مدد طلب کرنے میں جلدی کرنے لگے، اور اللہ کے رسولوں نے بھی اپنی امت کے اصرار پر فریاد کی۔ حالانکہ رسول بڑے صابر ہوتے ہیں اور ان کے اصحاب بھی، لیکن باوجود ان انتہائی مصیبتوں کے وہ لوگ اپنے دین پر قائم رہے، اور کوئی مصیبت ان کے حال کو بدل نہ سکی، انہیں بدل نہ سکی۔ چنانچہ ان کی فریاد پر بارگاہ الہی سے جواب ملا کرتا تھا کہ سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اس جواب سے انہیں تسلی دی گئی کہ یہی تسلی حضور نے صحابہ کرام کو دی۔ اس آیت میں تفسیر میں مبلغین اور نئے مسلمان ہونے والوں کے لیے، نئے کسی جو نیکی کے ماحول کو اپناتے ہیں لوگ، توبہ کرنے کے بعد جب اچھے نیک بنتے ہیں تو ان پہ تکلیفوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اسی پر جو ہے وہ صبر اور استقامت کے ساتھ جو ہے وہ رہنے کی تلقین کی جاتی ہے سارے لوگوں کو۔ تو یہ تو یاد رکھیں کہ جو لوگ بھی اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف بڑھنا چاہے گا اور ان کے قریب ہونا چاہے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو بھی نیک ہونا چاہے گا، جو بھی توبہ کرے گا، اور جو بھی دل میں بھی کوئی ایسے خیال لے کے آئے گا نا کہ میں آج سے توبہ کر رہی ہوں، کر رہا ہوں، تو آپ دیکھیے گا کہ گناہوں کے جو ہے وہ راستے جو ہے وہ آسان ہو جاتے ہیں۔ شیطان بڑا ظالم ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ تکلیفیں ان پہ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، جو بھی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو ہر چیز کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ اصل میں ہمارے بدلاؤ کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہم جو چینج ہو گئے ہیں تو ماحول اب چینج ہو گیا ہے،
हमारे लिए। ये ये जो फरमाया ना कि पहले लोग सारे एक ही उम्मत थे, उसके बारे में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि लोग एक उम्मत थे, यानी तमाम लोग इस्लाम पर थे। इमाम बज़ार, इब्न जरीर, इब्न मंजर, इब्न अबी हातिम, इमाम हाकिम ने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से यही रिवायत किया कि हजरत आदम और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 10 सदियां थी, 10 सदियां, यानी 1,000 साल का फर्क है। और उस दौरान तमाम लोग शरीयत हक पर थे, फिर इख्तिलाफ होना शुरू हो गया। 1,000 साल तक लोग सही रहे, एक ही उम्मत रहे। तो अल्लाह ताला ने अंबिया कराम भेजने का सिलसिला शुरू कर दिया। ये आयत अब्दुल्लाह बिन मसऊद की किरात में इस तरह है, कान अन्नास उम्मतन वाहिदतन फख्तलफू। अच्छा, अब्दुल्लाह इब्न उबई बिन काब फरमाते हैं कि लोग एक उम्मत थे, जब आदम अलैहिस्सलाम पर पेश किए गए, अल्लाह ताला ने उन्हें इस्लाम पर पैदा फरमाया था और तमाम ने अल्लाह ताला के लिए उबूदियत का इकरार किया था। यानी ये किसकी तरफ ले गए हैं? आदम अलैहिस्सलाम की तरफ ले गए हैं। वो जो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उनकी औलाद दिखाई थी ना, तो वो सारे मोमिन थे, सारे एक जैसे थे, सब कलमा पढ़ने वाले थे। फिर क्या हुआ? और फिर उस वक्त तमाम एक उम्मत में सब मुसलमान थे। फिर आदम अलैहिस्सलाम के बाद इख्तिलाफ शुरू हो गया। ये उबई बिन काब फरमा रहे हैं। इस तरह हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं कि नास से मुराद आदम है, आदम यानी कि इंसान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हम अव्वलून और आखिरून हैं। बस अल्लाह ताला ने हमें हिदायत क्या की, देखो अब ये क़यामत को तमाम लोगों से पहले जन्नत में दाखिल होंगे हम लोग। मुसलमानों को बताया जा रहा है, रसूल पाक ने फरमाया कि क़यामत के को तमाम लोगों से पहले हम जन्नत में दाखिल होंगे, मगर दूसरे लोगों को हमसे पहले किताब दी गई और हमें बाद में दी गई। बस अल्लाह ताला ने हमें हिदायत अता फरमाई जब लोगों ने हक के मुतालिक इख्तलाफ किया। ये वो दिन है जिसके मुतालिक लोगों का इख्तलाफ हुआ, तो अल्लाह ताला ने हमें हिदायत दी। लोग इसमें हमारे ताबे हैं। यहूद हफ्ते के दिन को इबादत के तौर पे मनाते हैं, नस्वारा इतवार के दिन को इबादत के तौर पे मनाते हैं, और हमारा जुम्मे का दिन है। इब्ने इमाम इब्ने अबी हातिम ने जुरैज से रिवायत किया, फरमाते हैं कि आदम और नूह के दरमियान 10 अंबिया कराम तशरीफ लाए हैं। लोग आदम से पहले हैं। फिर अल्लाह ताला ने उनमें अंबिया मबूस फरमाए जो बशारत देने वाले थे और अजाब इलाही से डराने वाले थे। अब ये 10 10 सदियों की बात हो रही है, यहाँ पर 10 सदियां थी और उसमें से 10 पैगंबर आए। अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया को जुम्मे के दिन की हिदायत फरमा दी कि जुम्मे का दिन जो है तुम्हारा है। और किबला के बारे में लोगों ने इख्तिलाफ किया। देखो ना, जब लोग इख्तिलाफ कर रहे थे, अब ये फरमाया जा रहा है कि लोग सारे एक थे। इख्तिलाफ कहाँ आया? देखो, फरमाया कि जुम्मे के दिन के बारे में लोगों का इख्तिलाफ हुआ तो यहूद और नस्वारा ने हफ्ते के दिन को मनाना शुरू किया। नस्वारा ने, ये अंसारी लिखा हुआ, नस्वारा ने इतवार के दिन को मनाना शुरू किया। अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया को जुम्मे का दिन दे दिया कि असल दिन ये जुम्मे का दिन था, और इसमें सारे बाबरकत काम सारे इसमें हुए हैं। अच्छा, किबले के बारे में इख्तलाफ हुआ तो नस्वारा ने मशरिक को किबला बनाया, यहूद ने बैतुल मकदिस को बनाया, और अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मद को क्या कर दिया? किबले की हिदायत फरमा दी, खाना काबा की तरफ कर दिया। नमाज में इख्तिलाफ किया, बाज ने इनमें से रुकू किया और सजदा नहीं किया, बाज ने सजदा किया रुकू ने किया। बाज नमाज पढ़ते थे हुए बातें करते थे, बाज नमाज पढ़ते हुए चलते रहते थे। फिर अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया को हर उम्मत में हक की ही तरफ हिदायत फरमा दी कि नमाज को ऐसे पढ़ना चाहिए, रोजे को ऐसा रखना चाहिए, खानों को ये खाना चाहिए। यानी हर काम में उम्मत मोहम्मद को सही हिदायत फरमाई कि तुमने ये काम जो है ऐसे ऐसे करना है। और हम लोग जो है वो आप यूं समझे कि हम लोग असल पे वापस चले गए हैं। जो पहले लोग एक तरह के थे, अल्लाह पाक ने हमें वो दिन दे दिया जो उन लोगों का खुलासा था ना, तौरात जबूर इंजील का, उनकी किताबों में वो हमें अता किया। जितने पैगंबर आए उन सब का खुलासा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया गया और सब कुछ अता कर दिया गया। और हमें बताया गया कि तुमने जो है ये तुम्हारा बेहतरीन अकीदा है, ये बेहतरीन इबादत है, ये बेहतरीन दिन है, ये बेहतरीन खाना है। सब कुछ हमें अता किया गया।
یہ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں یہ ہم پہ احسان فرمایا ہے۔ بڑا مشکل کام ہے۔ حضرت ابی بن کعب کی قرات اس طرح ہے کہ فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا من الحق باذنہ یکون شہداء علی الناس بالقیامۃ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ابو العالیہ نے اس آیت کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شبہات، ضلالات اور فتنوں سے نکلنے کے راستے کی طرف ہدایت فرما دی اب آ کر۔ اور یہ جو دوسری آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے، اس آیت میں یوم الاحزاب کے دن جو ہے وہ اس دن جب یہ صحابہ کرام شکایت کر رہے تھے اور اپنا دکھ جو ہے وہ رسول پاک کی بارگاہ میں لے گئے تھے، اس پہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مومن کو آگاہ کیا ہے کہ یہ دنیا مصیبت کا گھر ہے اور اس میں انہیں آزمایا جائے گا، اور مزید بتایا کہ انبیاء کرام اور پہلے چنیدہ لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا۔ یہ آگاہی اس لیے بخشی تاکہ مومنین کے دل تسلی پائیں۔ البأساء سے مراد فتنے ہیں کہ فتنے نے ان کو گھیر لیا تھا۔ ضراء سے مراد بیماریاں تھی کہ بیماریوں نے ان کو گھیر لیا تھا۔ زلزلو، وہ فتنوں اور لوگوں کی اذیتوں کی وجہ سے لڑکھڑا گئے تھے پرانے زمانے کے لوگ، اور ہم نے اس کے بہت سارے واقعات سنے ہیں۔ اللہ حضرت حباب بن عار فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا ہے رسول اللہ، یہ وہ جو آیت ابھی میں نے جو حدیث پڑھی ہے وہی حدیث دوبارہ آ گئی۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا یہ چیز بھی ان کو دین سے نہیں پھیرتی تھی، تکلیفیں ان پہ بھی آتی تھی۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم یہ امر مکمل ہوگا، یعنی اسلام غالب ہو کر رہے گا، حتیٰ کہ ایک سوار صنعاء سے حضرموت تک کا سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا اندیشہ نہیں ہوگا، اور نہ اپنی بکریوں پر بھیڑیے کا اسے خوف ہوگا، ڈاکو اور چوروں کا نہیں ہوگا، لیکن تم جلدی کر رہے ہو۔ یہ آپ نے دیکھا؟ اسی طرح یہ دیکھو نا، اب یہ تو رسول پاک صحابی کو بتا رہے ہیں نا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اور یہ ابھی غزوہ احزاب چل رہا ہے تو غالب تم لوگوں نے ہی آنا ہے، مسلمانوں نے ہی غالب آنا ہے، اسلام نے ہی غالب آنا ہے، اور یہ صنعاء تک، یمن تک اور حضرموت تک یہ سب کے سب لوگ جو ہے مسلمان ہو جائیں گے۔ کوئی بندہ کسی سے نہیں ڈرے گا، چوروں ڈاکوؤں کا ڈر ختم ہو جائے گا۔ ہاں اگر ڈر ہوگا تو صرف یہ ہوگا کہ بھیڑیا نہ کھا جائے بکریوں کو، باقی کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اب اسی طرح کے ایک خاتون کو بھی آپ نے فرمایا کہ ایک خاتون جو ہوگی وہ آئے گی فلاں جگہ سے، شام سے آئے گی، یعنی وہ غیر ملک تھا، اور آپ نے فرمایا کہ وہاں سے وہ آئے گی اور خانہ کعبہ کا طواف کرے گی اور اسے کسی کا ڈر نہیں ہوگا سوائے اللہ کے۔ اسی کو حدیث کو بنیاد بنا کے اب خواتین کو اکیلے بھی جو ہے وہ سفر کرنے کی اجازت جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ فتویٰ اس پہ آ رہا ہے کہ خواتین الگ سے بھی حج اور عمرہ کر سکتی ہے، کیونکہ اب کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس طرح پرانے زمانے میں ہوتی تھی۔ اب تو سفر سارا کا سارا ہوائی جہاز میں ہے اور گروپوں کی شکل میں ہے، اور آپ کے ساتھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں، اور ہر چیز جو ہے وہ سیکیور ہے، اس لیے آپ جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے اب ہمارے تو نہیں دیتے ابھی تک ہمارے علماء کرام، احناف والے پاکستان میں بھی نہیں دیتے اس طرح کا فتویٰ، لیکن باہر عرب میں جو ہے یہ فتویٰ چل رہا ہے، اور پاکستان میں بھی بعض اوقات اس پہ جو ہے وہ فتویٰ دے دیا جاتا ہے کہ خواتین جا سکتی ہیں، لیکن نام حرم کے بغیر نہیں جانا چاہیے۔ یہ خواتین کے لیے بہت اچھا ہے کہ وہ پھر بہت ساری تہمتیں لگ جاتی ہیں عورتوں پہ، بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ دور رہیں بس ایسے طرح کے کاموں سے۔ ہو سکتا ہے اس سے بھی اچھا جو ہے وقت آ جائے۔ اچھا جی، تو یوم الاحزاب میں مسلمانوں کو انتہائی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ کسی نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، نہیں وعدہ کیا ہم سے فتح کا اللہ اور اس کے رسول نے مگر صرف دھوکہ دینے کے لیے۔ یہاں تک بھی جو ہے منافقین یہ کہتے تھے، منافقین لوگوں کو بتایا کرتے تھے اور کہتے تھے کب آئے گا، کب مدد آئے گی، کب مدد آئے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی مدد بہت جلد آئے گی، تم دیکھنا کہ فلاں جگہ سے فلاں تک جگہ تک، یہ دوسرے ملک کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں سے یہاں تک کسی کو کسی کا خوف نہیں رہے گا، اسلام ہی اسلام پھیل جائے گا۔ اب یہ تو دیکھو اسلام کے بارے میں ہے نا، ہم لوگ بات کر رہے ہیں نیکی کرنے کا، کہ جب انسان نیک ہو جاتا ہے تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ کے اندر بھی ایک مکہ اور ایک مدینہ رہتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے یہ بات سمجھنا۔
हम सबको समझना चाहिए कि हम लोगों ने अपने नफ्स को ये चीज समझानी है कि, और हमने नफ्स के साथ नरमी करनी है, ये ध्यान में रखिएगा। जब आप, हम लोग जो है जब गुनाह को तर्क करते हैं तो हमारा सफर यकदम से वो मदनी दौर में नहीं आ जाता। हम लोग मक्की दौर को गुजारते हैं, अपने ऊपर गुजारते हैं। काफी सारी चीजें हम लोग तौबा कर लेते हैं, काफी सारी चीजें हम अपने नफ्स के साथ साथ चलते हैं, और आहिस्ता 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 नफ्स को जो है वो मोमिन बनाते हैं, मुसलमान से मोमिन बनाते हैं। ये बड़ा लंबा सफर होता है, इसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है। ऐसे नहीं है कि एकदम से वो मदनी बन जाता है। मदनी मदनी वो बहुत मुश्किल से बनता है नफ्स। अगर जो बंदा एकदम से नफ्स पे बोझ लेके आता है तो फिर एकदम से उसकी इमारत गिर भी जाती है, इल्ला माशा अल्लाह। तो बेहतर यह है कि नफ्स पे इतना ज्यादा बोझ ना डालें कि वो इनकार कर दे बिल्कुल ही, और वो आप जो है उसको सहार ही ना सके। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके लेके आओ, और फिर तकलीफें जो आएंगी तो नफ्स को टाइम दो। ये मुराकबा हमारे, जब जब जिक्र आप लेते हैं ना किसी भी सिलसिले में, कादरिया, नक्शबंदिया या शाज़लिया, किसी सिलसिले में भी, तो आपको साथ में इस्तगफार देते हैं, जिक्र देते हैं, मुराकबा भी देते हैं आप। मुराकबा का ये होता है कि आप अपने नफ्स से बात करते हैं, थोड़ा सोचते हैं, गौर करते हैं, मामलात की चेंजिंग को देख रहे होते हैं कि हालात कैसे बदल रहे हैं। तो उस पे आपको सोचने का मौका मिलता है, और ये बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है सबके लिए। हम हर वक्त ये तो सारे ही बताते हैं कि अपने मसाइल का हल आप खुद निकाल सकते हैं, थोड़ा टाइम दे दो अपने नफ्स को। तो यकदम से ना आखिरी सीढ़ी पे नहीं खड़े हो जाना चाहिए कि घर में भी इनकलाब लेके आ गो, वही सारी तस्वीरें जला दो, सारी वीडियो फिल्म सारी जला दो, और कोई आज के बाद बुरका के बगैर नहीं जाएगा, और बस वो है कि इनकलाब लाना चाहता है, फिर गली मोहल्ले में भी शोर करना शुरू कर देता है। ऐसे जो है ना यकदम से कर लेना, फिर यकदम से तुम्हें खराब कर देगा यकदम से। तो इसलिए अपने आप पर जो है वो थोड़ा सा वक्त गुजारो, आहिस्ता आहिस्ता चलो। पहले अपने आप पे मक्की दौर गुजारो, फिर उसके बाद मदनी दौर में लेके आओ उसको, फिर अहकाम नजर करो। मक्की दौर में आपको अहकाम तो नहीं मिलते ना ज्यादा, आपको तो ये मिलता है कि अल्लाह एक है, अल्लाह को एक मानो। नफ्स को भी ये बताओ कि अल्लाह ही मेरा रब है, अल्लाह ही मेरा मालिक है, अल्लाह ही सब कुछ है। और नफ्स को ये बात बावर करा दो। जैसे मक्का की जिंदगी में 13 साल में ये तौहीद की जो है ना वो सदाएं बुलंद होती रही, मुसलसल तौहीद 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 तौहीद। ये सारे लोगों की नफी करना, दिल से गैर को निकालना, ये ज़रबे लगाओ ला इलाहा इल्लल्लाह की अपने दिल पे। तो सबसे पहले नफ्स को बताओ कि अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई नहीं है। जब वो पक्का मुसलमान हो जाएगा, तौहीदी हो जाएगा, पक्का मुआहिद बन जाएगा, उसको बताओ कि अल्लाह का रसूल है, फिर सुन्नतों को अपनाना शुरू कर दो, अल्लाह के रसूल की सुन्नतों को। रसूलुल्लाह के बारे में बताओ। रिसालत का दूसरा दौर था कि मक्की दौर में रिसालत पे जोर दिया गया तौहीद के बाद, कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, और मेरी बात मानो, मेरे पीछे चलो। तो और तीसरी बात आखिरत का खौफ। तीसरी बात यही थी कि उसको, नफ्स को आखिरत का खौफ दिलाओ, आखिरत का खौफ दिलाओ दिलाओ। आखिरत की बातें करो, उससे मौत की बातें करो, कब्र की बातें करो, कयामत की सख्तियों की बातें करो, सिरात मुस्तकीम, सिरात पूरे सिरात की बात करो, कयामत और जन्नत के दाखिल होने के बाद जो नेमतें मिलती है और उसमें जो तकसीम है उसकी बातें करो, दोजख की बातें करो। नफ्स को आहिस्ता आहिस्ता आराम करना शुरू करो, इसको आहिस्ता आहिस्ता अपने अंडर लेके आओ। और फिर जब मदनी दौर आ गया तो नमाजें फर्ज होना शुरू हो गई, आपके पास जो है वो रोजा फर्ज होना शुरू हुआ, जक़ात, हज, ये सब आहिस्ता आहिस्ता, जिहाद भी आ गया दरमियान में फिर। तो ये सारा, ये नफ्स का तरीक़ेकार भी ऐसा ही है। 7 नफूस है हमारे पास, यानी नफ्स के जो दर्जात हैं, जो उसकी सीढ़ियां हैं, 7 हैं। आपका नफ्स जो होता है वो नफ्स अम्मारा पे होता है, गुनाहों से लथपथ। और फिर उसके बाद वो नफ्स बनता है लव्वामा, जिसमें उसमें क्या होता है, उसमें मलामती होती है। और फिर उसके बाद वो नफ्स मुतमइन्ना और रादिया मर्दिया, और बहुत सारे नफूस हैं, 7 नफूस हैं। उससे गुजर के फिर आप जो है ना वो नेक बनते हैं, और नेक दर्जा। और इसमें इस दौरान आपको बहुत सारी खुशखबरियां मिलती रहती हैं, जैसे मिला करती थी सहाबा कराम को। तो आपको बहुत सारे ख्वाब दिखाई देंगे। यही तरीका जो जो अभी बताया जा रहा है इस्लाम के बारे में, आप यूं समझो कि इस्लाम तो आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के रसूल ने हर चीज को वाज़ेह कर दिया है, किताबुल्लाह मौजूद है, अल्लाह के रसूल की सुन्नतें मौजूद हैं। बस उस पर अमल करना बाकी रह गया है। हमें अपने आप को मुसलमान करना है, मोमिन बनाना है, मुहसिन बनाना है। यही 3 स्टेजेस हैं
जो हमें फिल करनी है इस पे। तो नफ्स को ये बार बार बताएं कि तकलीफें तो आएंगी अब, क्योंकि ये जो जन्नत का रास्ता है ये कांटों भरा रास्ता है, और जो गुनाहों का रास्ता था वो फूलों भरा था, मजे थे उसमें, लज्जतें थी, वक्ती लज्जतें थी आपको, लेकिन लज्जतें तो थी। अब आपको जो है आपकी लज्जतें चेंज होना शुरू हो जाएंगी, आपका टेस्ट बिल्कुल जुदा होना शुरू हो जाएगा। यानी चीनी है, जितनी मीठी आज लग रही है मुझे, और चीनी का मजा आता है, और चीनी के बगैर चाय नहीं पी सकता, कॉफी नहीं पी सकता, दूध नहीं पी सकता। जब यही मेरा टेस्ट आहिस्ता आहिस्ता चेंज करूंगा मैं, तो ये चीनी मुझे जहर लगना शुरू हो जाएगी। फिर एक के बाद एक दाना भी अगर कोई डालेगा मेरी चीनी में तो मैं नहीं पी सकूंगा। ये आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको पता लगना शुरू होता है कि टेस्ट असल में है क्या चीज, और मौत क्या है, जरर किस चीज में है, नुकसान किस चीज में था, वो आहिस्ता आहिस्ता बंदे को पता लगना शुरू हो जाता है। तो ये नहीं है कि लज्जतें हैं खा पी रहे हैं, जो मिल रहा है खा पी रहे हैं, खा पी रहे हैं। हाँ, जब आप अपने बदलाव लाना चाहते हैं, डाइट शुरू करते हैं, बीमारियों का इलाज करना शुरू कर देते हैं, परहेज करना शुरू करते हैं, तो अब आपका टेस्ट जुदा हो जाएगा, आपके खाने की रफ्तार जुदा हो जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता आप में बदलाव आएगा। ये सारी मिसालें इसलिए हैं कि इंसान को पता लगे कि इंसान का नफ्स भी जो है वो भी ऐसे ही गुनाहों से नेकी की तरफ आता है। टाइम लगता है, मुश्किल लगता है, लेकिन जब आ जाता है उसके बाद उसको गुनाह से नफरत हो जाती है, गुनाहों के रास्ते से नफरत हो जाती है। उस रास्ते पे भी नहीं जाना चाहता, उन चीजों को छूना भी नहीं चाहता जिससे गुनाह की बू आए या वो गुनाह की तरफ ले जाए। गुनाह नहीं होते वो चीजें, लेकिन गुनाहों की तरफ ले जाती है, उससे भी दूर रहना पसंद करता है वो। ये है उसकी बेहतरीन इस आयत करीमा की जिससे हमें समझ आ रही है कि अल्लाह पाक ने हमारे नफ्स के साथ जो हमारा झगड़ा चल रहा था उसके अंदर फैसला फरमा दिया है, हमें हक और बातिल को समझना शुरू कर दिया। अब लोग इल्म हासिल करना शुरू करते हैं। यानी जितने भी औलिया अल्लाह हैं अगर आप देखेंगे तो वो दीन के ऊपर उनके जो अमल होता है उनका इल्म ज़ाहिरी होता है, और फिर उनको इल्म बातनी मिलता है। जो सिर्फ इल्म बातनी पर कर दवा दावा करते हैं और नमाजें नहीं पढ़ते, वो झूठ बोलते हैं, वो झूठे होते हैं। जो लोग शरीयत की पाबंदी नहीं करते, रसूलुल्लाह की ताबेदारी नहीं करते, वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वो इस्तंजा सीखते हैं, वो वजू सीखते हैं, वो गुस्ल करना सीखते हैं, वो अपने हुकूकुल्लाह को समझना चाहते हैं, हुकूकुल इबाद को समझना चाहते होते हैं। फिर वो जानना चाहते हैं कि मेरे ऊपर क्या चीजें फर्ज हैं, क्या चीजें मेरे ऊपर लाजिम है, किन किन का हक है मेरे ऊपर। उसके बाद फिर वो लोग तन्हाई में जाते हैं, और हक पूरा करने के बाद जाते हैं तो अल्लाह भी कबूल करता है, लोगों को भी मकबूल हो जाते हैं, और फरिश्ते भी उनके सलाम को आते हैं। तो ये इल्म ज़ाहिरी होता है जिससे वो चीज़ों को रोशनी उनके सामने आती है, और वो चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। तो ये तकलीफें आएंगी, जब भी बंदा तौबा करता है ना तो तकलीफें आती हैं, उसमें सब्र करना होता है। बस ये बात, ये आयत करीमा याद रखें। और ये हदीस पाक जो अभी हमने पढ़ी है कि पुराने ज़माने के लोगों पर तो इतनी तकलीफें आई कि उनको कैद करके ज़मीन में दबा दिया जाता, और पत्थरों से मारा जाता, और कंघियों से वो जो है उनको चीरा जाता, आरियों से उनको चीरा जाता था, तकलीफें दी जाती थी। तो हमें क्या है, और हम क्या सोच सकते हैं कि जन्नत में चले जाएंगे आराम से और हमें कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी? ऐसा नहीं होगा। इस रिवायत में अबू अबू मालिक जो रिवायत कर रहे हैं फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला तुम में से किसी का मुसीबत के जरिए तजरबा करेगा। देखा आपने, हालांकि वो सब कुछ जानता है, जिस तरह तुम में से कोई सोने का आग के जरिए तजरबा करता है, बस उनमें बाज खालिस सोने की तरह निकलेगा। ये वो शख्स होगा जिसको अल्लाह ताला ने गुनाहों से निजात दी होगी, और बाज सियाह सोने की तरह निकलेंगे, ये वो है जो फितने में मुब्तला किया हुआ होगा। तो बस ऐसे ही होता है, गुनाहों के बाद आपके सामने जो है वो बहुत सारी एक नई दुनिया खुलती है। तो इस पे मौलाना मौदूदी साहब जो हैं तफहीमुल कुरान में बड़ा अच्छा लिखते हैं, कहते हैं कि नावाकिफ लोग जब अपने कियास और गुमान की बुनियाद पर मजहब की तारीफ मुरतब करते हैं तो कहते हैं कि इंसान अपनी जिंदगी की इब्तिदा शिर्क की तारीकियों से की है। लोग ये कहते हैं, फिर तदरीजी और इर्तिका के साथ साथ ये तारीकी छटती गई, रोशनी बढ़ती गई, यहाँ तक कि आदमी तौहीद के मकाम पर पहुंचा। कुरान इसके बरक्स बता रहा है।
کہ دنیا میں انسان کی ارتکاز، انسان کی زندگی کا آغاز روشنی سے ہوا تھا۔ پہلا انسان کوئی بندر نہیں تھا، پہلا انسان سب سے معزز ترین انسان تھا، اللہ کا نبی تھا، اور اللہ نے اس سے باتیں کی، ان کو جنت میں رکھا، بہترین انسان تھا وہ۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس انسان کو پیدا کیا تھا اس کو یہ بات بتا دیا تھا کہ حقیقت کیا ہے اور تیرے لیے صحیح راستہ کون سا ہے، ہدایت دے دی تھی اس کو۔ اس کے بعد ایک مدت تک نسل آدم راہ راست پر رہی اور ایک امت بنی رہی، پھر لوگوں نے نئے نئے راستے نکالے، مختلف طریقے ایجاد کر لیے، اس وجہ سے نہیں کہ ان کو حقیقت نہیں بتائی گئی تھی، بلکہ اس وجہ سے کہ حق کو جاننے کے باوجود بعض لوگ اپنے جائز حق سے بڑھ کر امتیازات، فوائد، منافع حاصل کرنا چاہتے تھے، اور آپس میں ایک دوسرے پر ظلم، سرکشی اور زیادتی کرنے کے خواہش مند تھے۔ اسی خرابی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث کرنا شروع کیا۔ یہ انبیاء اس لیے نہیں بھیجے گئے تھے کہ ہر ایک اپنے نام سے ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈالے، اپنی ایک نئی امت بنا لے، بلکہ ان کے بھیجے جانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے سامنے اس کھوئی ہوئی راہ حق کو واضح کر کے انہیں پھر سے ایک امت بنا دے۔ اب اوپر کی آیت اور اس آیت کے درمیان ایک پوری داستان کی داستان ہے، جس سے ذکر کیے بغیر چھوڑ دیا گیا، کیونکہ یہ آیت خود اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ قرآن کی مکی صورتوں میں، یعنی صورت بقرہ سے پہلے نازل ہوئی تھی، یہ داستان تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکی ہے۔ انبیاء جب کبھی دنیا میں آئے، انہیں اور ان پر ایمان لانے والے لوگوں کو خدا کے باغی اور سرکش بندوں سے سخت مقابلہ پیش آیا۔ انہوں نے اپنی جانیں جوکھوں میں ڈال کر باطل طریقوں کے مقابلے میں دین حق کو قائم کرنے کی جدوجہد کی۔ اس دین کے راستے کا کبھی پھولوں کی سیج نہیں رہا، یہ جو مشکل کا لفظ، یہ آمنا کہا اور چین سے لیٹ گئے، ایسا نہیں تھا۔ اس آمنا کا قدرتی تقاضا ہر زمانے میں یہ رہا کہ آدمی جس دین پر ایمان لا رہا ہے، اوئے ہوئے ہوئے، اسے قائم کرنے کی کوشش کرے گا، اور جو طاغوت اس کے راستے میں مزاحم ہو اس کا زور توڑنے میں اور اپنے جسم و جان کی ساری قوتیں صرف کر دے گا وہ۔ چلیں جی، تو یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق، اور امید ہے کہ آج کے سبق سے بھی ہم نے جو ہے بہت کچھ سیکھا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس کو۔ آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے تو ہم وہ کر لیتے ہیں، اتنا کافی ہے آج کے لیے۔